Ara noyo pisino ni salakyan ireklamo tagi ni sa barangay kag sa pulis Sila pwede ginasearch mo. Okay, ulit sila. i-report ni sa barangay Jer sa barangay o sa pulis kung sinong tag-iyasang truck ni nga naga-park diri sa Langalang ari di sa tubangan sang Christian Reformed Church kinapangabay namon nga balhinon ini palihog kay parkingan na di kon Sunday sang nagasimba mula na salamat gid.